साल गुजर गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ हम कहाँ वो। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एग्जाम्पल दी बांग्लादेश की। हमें कहा जाता था, हम सुनते थे कि देखो जो मशरकी पाकिस्तान है, बर्डन है हमारे ऊपर, है जी। तो अब देखिए कि वो कहां पर हैं, उनकी ग्रोथ कहां पर है और बांग्लादेश कितनी तरक्की कर रहा है। बांग्लादेश के अलावा जो दुनिया के जो फारफलंग एरियाज में जो बड़े इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड जो कम्युनिटीज़ है ना, तंजानिया, गैम्बिया, एथोपिया, सीरिया लियोनी, वो भी हमें देख के माशाल्लाह फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे कि यार शुक्र है हम पाकिस्तान के बशिंदे नहीं है, या पाकिस्तान का लॉ यहाँ नहीं है, ये पाकिस्तान के जज यहाँ नहीं है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यहाँ नहीं है। गुज़िश्ता 10 सालों से बांग्लादेश मुसलसल 6% के साथ अपनी मईशत को संभाले हुए है। इस वक्त बांग्लादेश की मईशत का जो हजम है वो 454 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की मईशत का हजम 340 अरब डॉलर है। पाकिस्तान को इंडिया के साथ जंगों से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि अफगानिस्तान के साथ जो कन्फ्लिक्ट से जो प्रॉब्लम्स है उससे हुआ और हो रहा है। टीटीपी कहां पे इनको मारने वाली है ये आईएसआई को पता नहीं लगता, जो कि खुफिया एजेंसी है, और टीटीपी जब मारती है तो इनकी फौज वापस लड़के टीटीपी को नहीं मार पाती। यार ये दोनों तरफ से फेल हो रखे हैं। 1% भी हम इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है, हम बेसिकली हैं क्या ये इनको भी नहीं पता। ना हम सेकुलर हैं ना हम इस्लामिक रिपब्लिक हैं। सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज पे। हम तो वर्ल्ड कप जीत के आए थे और इंडिया को मकबूजा कश्मीर हवाले कर दिया था सालसी मान के। हमें दोस्तों और दुश्मनों को देख के अपनी पॉलिसी बनानी है कि दुश्मन ने कामयाबी कहाँ से हासिल की, उसने दुनिया में जो कारोबार किया, जो टेक्नोलॉजी पे काम किया, वो टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में लाया। मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एग्जाम्पल दी बांग्लादेश की और उन्होंने कहा कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तो मैं ये, हमें कहा जाता था, हम सुनते थे कि देखो जो मशरकी पाकिस्तान है, बर्डन है हमारे ऊपर, है जी। तो अब देखिए कि वो कहां पर हैं, उनकी ग्रोथ कहां पर है और बांग्लादेश कितनी तरक्की कर रहा है। ये वजीर आजम का कहना था, वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था। सही बात है ना। देखिए जो किताबों में हम पढ़ते आए हैं, जो पढ़ाया गया है किताबों में, और जो जब उन्होंने जो कहा कि जब वो छोटे थे तो ये सुनते आए थे, तो सुनने के अलावा असल में तो किताबों में ही पढ़ते हैं ना। तो क्या पढ़ाया गया और क्या बताया गया, तो ये कि जनाब ये तो बड़ा ही बर्डन था और उनके ऊपर, हमारे ऊपर तो जो वो था तो ये हो गया और फिर ये तो होना ही था, और इस तरीके से बुरा भला कह दिया गया दूसरों को। ठीक है जी, वो अलग हो गया, टूट गया हिस्सा, तो आपने कहा जी ये बड़े ही बुरे थे। लेकिन अब सबको समझ आ रही है। असल में मेरा ख्याल ये है कि हम क्योंकि ये बड़े कॉन्टिन्यूसली ये तमाम डिबेट्स करते रहे और करते चले आ रहे हैं और अभी भी करते हैं, तो अब हिम्मत पैदा हो गई है और भी लोगों में कि वो भी हकीकतों को तस्लीम कर सकें। वरना पहले कहाँ इसके पर बात की जाती थी कि देखिए बांग्लादेश इस वक्त कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं। कौन कहता था ये, इंडिया कहाँ पर है तरक्की में और देखिए हम कहाँ पर हैं। अब ये बातें कहते हैं क्योंकि हम मुसलसल कहते चले आ रहे हैं। पाकिस्तान का वजूद टुकड़े टुकड़े हो गया। 2014 16 दिसंबर सानिहा एपीएस 144 मासूम नन्हे बच्चे और असातिज़ा, इनकी शहादत ने तारीख की स्याही में मजीद तारीकी फेर दी। भुट्टो साहब से एक नारा मंसूब किया जाता है कि इधर हम उधर तुम। आज 52 साल गुजर गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कहाँ हम कहाँ वो। मेरी टीम ने कुछ डिटेल्स निकाली हैं, शेयर करती हूँ आपके साथ। बांग्लादेश बना तो वहाँ माशी तरक्की की जो शरह थी वो -13 थी, और उस वक्त पाकिस्तान की जो तरक्की की रफ्तार थी वो 1% पर थी। लेकिन आज 2023 में पाकिस्तान 0.29% पर है और बांग्लादेश तकरीबन 6% पर है। गुज़िश्ता 10 सालों से बांग्लादेश मुसलसल 6% के साथ अपनी मईशत को संभाले हुए है। इस वक्त बांग्लादेश की मईशत का जो हजम है वो 454 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की मईशत का हजम 340 अरब डॉलर है। आलमी बैंक के मुताबिक बांग्लादेश की फीकस आमदनी 1972 में $90 थी, जबकि पाकिस्तान की $150 थी। मौजूदा दौर में देखा जाए तो पाकिस्तानियों की जो फीकस आमदनी है वो 1567 या $1568 है, बांग्लादेश की $2687 है। 1972 में बांग्लादेश की बरामदात $35 करोड़ थी, जबकि पाकिस्तान की 67 करोड़ थी। 2022 में बांग्लादेश की बरामदात $60 अरब से ज़ायद रही हैं, जबकि पाकिस्तान की $40 अरब से भी कम थी। हम गुज़िश्ता 20 सालों में
ڈکلائن تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور وہ بلندیوں کو چھو رہے ہیں. اس کی وجہ سیاسی اشرافیہ کے اوبویسلی ذاتی مفادات, طاقتور حلقوں کے اپنے اپنے کھیل سبھی شامل ہیں. تفصیل میں جاؤں گی تو پھر بڑی زیادہ شکایت ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا سوچنے کی توفیق دے. آمین. امید ہے کہ اگلے دسمبر میں میں کہوں گی کہ پاکستان تیزی سے ترقی کی راہوں کی جانب گامزن ہے. پاکستان اور ایران کی جو میوچل ایک اسٹیٹمنٹ ہے کشمیر کو لے کے, کیا اس سے انڈیا کو کوئی فرق پڑے گا؟ بالکل بھی نہیں, 0%. اور ایون اگر آپ ایران کی اسٹیٹمنٹ بھی دیکھیں تو وہ بہت چائلڈی اسٹیٹمنٹ تھی. کیا انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ کشمیر سٹانس میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا انہوں نے پھر ایسا کہا ہرگز نہیں کہا کہ کشمیر کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے, لوگوں کی اوپینین لینی یہ چاہیے. ایک ہونی چاہیے. انہوں نے ایک چائلڈی سی اوپینین دی ہے, اور اگر کل ایک سچویشن بن جاتی ہے کہ ایک طرف اس کو چوز کرنا پڑے انڈیا اور ایک طرف چوز کرنا پڑے پاکستان, وہ پاکستان کیوں چوز کرے گا؟ وہ پاگل ہے. ان کا ٹریڈ پارٹنر اس ٹائم کون ہے؟ انڈیا ہے. ایران کی بات ایران کر رہے ہیں نا, ایران سے آئل کون لے رہا ہے؟ گیس کون لے رہا ہے؟ ہم تو نہیں چابہار لے رہے. پورٹ جو ان سے ہے وہ کون بنا رہا ہے؟ بالکل. اور انڈیا کی وہاں پہ بلینز کی انویسٹمنٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا کیا ہے وہاں پہ؟ ہمارا کچھ بھی نہیں. ایون ہم نے گیس پائپ لائن بھی شروع کی تو انہوں نے اپنے اینڈ سے کمپلیٹ کر لی, ہمارے اینڈ سے آج تک ہو رہا ہے. ہمیں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر 18 بلین کا ہم فائن کریں گے انٹرنیشنل کورٹ میں. ابھی خبریں ویسے آ رہی ہیں کہ یہ نہیں, گیس آ رہی, میں آپ کو کریکٹ کر دیتا ہوں. یہ فائن امپوز ہونے کا جو ٹائم تھا وہ لاسٹ ایئر تھا. ایران اس کو کلیم کرتا تو پاکستان دینے کا پابند بھی تھا. نہیں, اب کام شروع کر دیے میرے خیال سے. کام تو کوئی نہیں شروع کیا, لالی پاپ دے دیتے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں انہوں نے پڑھ کے پھر دوبارہ سے اس کو رکوایا ہے کہ چلو آپ سینکشن نہ لگاؤ ہمارے اوپر فائن کی, دیکھتے ہیں. پاکستان کیونکہ ایران کے اوپر خود بہت زیادہ سینکشنز ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو ہم سایہ ملک ہے, خیر ہے. لیکن ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ایران پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کرے گا اگینسٹ کشمیر. نہ, نیور. اچھا, ابو ذر بھائی سے انٹرنیشنل ٹاپکس پہ خاص طور پہ بات کر کے بڑا مزہ آتا ہے, اور آپ لوگوں نے ان کی بات سننی ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ جو ان کا نالج ہے خاص طور پہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو لے کے وہ آپ کو کیسا لگا. ابو ذر بھائی یہ بتائیے گا, ہم بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ بھائی اسلامک امہ OIC مطلب جتنے بھی اسلامک کنٹری ہیں سب مل کے جو ان سے وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپس میں بھی ایران پاکستان کا بھی ریسنٹلی کنفلکٹ رہا, پاکستان افغانستان کا, ایران اور سعودیہ کا, ترکی اور آگے پھر سعودیہ, اور مطلب ہم آپس میں بھی لڑتے نظر آتے ہیں. اور یہ مل کے لیٹس سپوز کشمیر کا سب کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایشو حل کیوں نہیں کر لیتے, یہ فلسطین کا ایشو کیوں نہیں حل کر لیتے. دیکھیں آرگنائزیشن آف اسلامک جو کنٹری ہے نا, اس کے اندر اس کے وہی پرابلم ہے جو ہمارے ملک کے نام میں پرابلم ہے. ہمارا اسلامک ریپبلک آف پاکستان, جبکہ ہم اسلامک ریپبلک نہیں ہیں. حقیقت میرے نزدیک تو یہی ہے اور میں اس کو پروف کر سکتا ہوں. بالکل میں ایسے ہی ہے, مطلب 1% بھی ہم اسلامک ریپبلک نہیں ہیں. ہم بیسیکلی ہیں کیا یہ ان کو بھی نہیں پتا.